फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक सूक्ष्म शक्तिशाली प्रयोग विधि को शेयर करुच्ची जहाँ माध्यम कि आपण चक्षुरे एक स्वतंत्र तंत्रक्त सम्मोहन शक्तिर विकसित हम एभली एक अद्भुतपूर्व जादुकारी सम्मोहन शक्ति आपण चक्षुरे आसीबो आपण जहाँ पर मध्य सामान्य चक्षु निविष्ट करिवे अर्थात आपण तो केवल चाहिदेबे एवं से आपण को चाहिदब से क्षणी ही से आपण प्रति आकर्षित होइजिवो मोहाच्छन्न होइजिवो एवं वशीभूत होइजिवो कोनसी मंत्रोक्त प्रयोग यही समय करिवार आवश्यक नहीं केवल चाहनी ही यथेष्ट हम जहाँ को आपण चाहिदेबे से आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी जेकोसी मध्य कार्य को आपनकर करि बसिबो नारी हो अबा पुरुष आकस्मिक भावरे आपनक प्रति तार मनरे दुर्बलता अभावर जात हब से आपनकर आज्ञाधीन हब अवश्य यही चक्षुरे समन आनिबार शक्ति को आपनकर त्राटक माध्यम सिद्ध करा होइताए जाकि मु मोर पूर्व भिडियो आपण मानक सह शेयर करिछि त्राटक एक एभली शक्तिशाली साधन जहाकु कि आपण माने बिना मंत्र करि परिबे जे माने त्राटक उपर रुचि रखंती हमर पुरातन भिडियो को देखि देबे त्राटक केते प्रकार अछि केउ त्राटक रे किभली लाभ हुए एवं केउ त्राटक को किभली आयत्त करि हुए बिना मंत्र रे जदर कि आपण त्राटकर मध्य सहाय्य नेकरी आपनकर चक्षुरे एक दिव्य तंत्रक्त सम्मोहन शक्तिर विकसित करि परिबे तेबे आजिर क्षुद्र भिडियो रे एक सहज उपाय मु आपण मानक सह शेयर करूची जदर कि अत्यंत सूक्ष्मति सूक्ष्म उपाय आप निजर चक्षुरे तंत्रक्त सम्मोहन शक्ति को खूब कम समय मध्य आनिकी कौन सी मध्य व्यक्ति से नारी हो बा पुरुष तांको आपण तत्काल वशीभूत करिकरी कौन सी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबे आपनकर स्नेह प्रेम प्रणय बाबद हो संभोग कामना बाबद हो चाकरी कर्मवृत्ति रे उन्नति बाबद हो वाणिज्य व्यवसाय स्थल रे उन्नति बाबद हो पारिवारिक स्नेह त्रुटि हेले परिवार मध्य शांति श्रृंखला बजाय रखिकरी आपनकर स्थिति को जाहिर करिया पे हो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आपनकर पूर्णता भाव में जोग देकरी कौनसी मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को सठिक भाव में संपादित करिया पे हो एपरिकी निजर अजात शत्रु को निजर कब्जा रखिकरी तार शत्रुता कबलरू चिरदिन पई मुक्ति पाइया पे हो कौनसी मध्य अभिष्ट आपनक मन रे जदि अछि एवं ताहार परिपूर्णता घटू नहीं यही उपाय रे आपण काहारी ऊपर मध्य निजर चक्षु को निबद्ध करिकरी ताको निमिषाकर करायत्त करिकरी आपनकर कोर्स मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबे एही चमत्कार प्रसंगटी को आपण मानक पाखरे उपस्थापन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे प्रवेश करिसंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदा देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रक्त सम्मोहन विधि जहाकु कि निजर चक्षु माध्यम रे आपण विकसित करि परिबे एवं जेकोसी व्यक्ति से नारी हंतु बा पुरुष तांको केवल आपण चाहि देबे एवं पालटा भाव रे से आपण को चाहि देबे तो कथा सरीगला से आपनकर वश्यता स्वीकार करिवे आपनकर प्रत्येक कार्य को आज्ञाधीन होइकरी बिना प्रतिवाद रे करि चलिबे एक अद्भुत तंत्रक्त सम्मोहन जादू आपनकर चक्षु मध्य विकसित हबो जद्वारा कि आपण जहाँ को मध्य जेतबेले जेउ स्थान रे केवल दृष्टि निक्षेप करिवे सेही व्यक्ति नारी वा पुरुष आपनकर संपूर्ण गुलाम पालित जीव आपनकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न रे संपादन करिवो एक अपूर्व आकर्षण तत्व आपनकर चक्षु मध्य प्रस्फुटित हबो एही आकर्षण तत्व एक एभली तत्व जो व्यक्ति मान देहरे अपना छाए आसी थाए से तो विशेष किसी करिया पे पड़ी न थाए जेहेतु यही आकर्षण तत्व शुक्र ग्रहंकर प्रतीक होता है जो माने शुक्र ग्रह संपन्न व्यक्ति से माने समाज एक अद्वितीय स्थान अधिकार करथंती जे मध्य नारी पुरुष निर्विशेष देखे तत्काल तांको प्रति मोहाच्छन्न होता है एवं तांकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न रे से व्यक्ति नारी वा पुरुष करि चली थाए जद्वारा कि व्यक्ति गभीर भाव में उपकृत होता है आकर्षण शक्ति समस्त को चुंबक भली टाणी थाए प्रकृतिर प्रत्येक जीवजंतु को अत्यंत क्षिप्र गति टाणी थाए यही आकर्षण शक्ति जो मान धेरे स्वयं विद्यमान से यशस्वी मात्र जो मान पाखरे आकर्षण शक्ति नाही से माने जेते मध्य चेष्टा कले कौनसी नारी वा पुरुष को निजर वश्यता स्वीकार करि पारुनाहांती यही उपाय रे से चक्षुरे एक तंत्रक्त सम्मोहन आकर्षण शक्ति को आनी परिबे एवं कौनसी भी व्यक्ति नारी पुरुष निर्विशेष तांको आड़ को आकृष्ट करिकरी कौनसी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबे तेबे चक्षुरे तंत्रक्त सम्मोहन शक्ति को आनिया पई
एक सूक्ष्म साधासीधा विधि এই ক্ষুদ্র ভিডিওরে মু সেয়ার করুছি যাকি বহুবার পরীক্ষিত এবং খুব কম সময় মধ্যে হি আপনার এর রেজল্ট দেখা মিলব। এথিপাই আপনার কৌশি সামগ্রীর আবশ্যক না, কৌশি নীতি নিয়ম বারণর আবশ্যক না, কেবল সাধাসিধা ভাবে আপন যে প্রভুঙ্কর শরণাগত অনেক যে দেবীঙ্কর শরণাগত অনেক কেবল তাঁকরি ধ্যানে হি আপন মানে এই কামটি করিযে এবং এর পরবর্তী চমৎকারକୁ লক্ষ্য করবে। যদি আপন শৈব ভক্ত তবে যেকୌଣସି সোমবার কিংবা শনিবার ঠাରୁ আরম্ভ করন্তু, কিংবা যদি শনিঙ্কর ভক্ত মানে তবে শনিবার ঠাରୁ আরম্ভ করন্তু, মাতৃশক্তির ভক্ত হইলে মঙ্গলবার কিংবা শনিবার ঠাରୁ আরম্ভ করন্তু, শ্রীহরি বিষ্ণুঙ্কর ভক্ত হইলে রবিবার ঠাରୁ আরম্ভ করন্তু। যেকୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ ବାର ଅଛି ଆପଣ ସେହି ଶୁଭ ବାରରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକିରି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟିକୁ କହୁଛି ଏଇ କ୍ରିୟାଟିକୁ କେବଳ କରନ୍ତୁ। चमत्कार अत्यंत सहज सूक्ष्म शक्तिशाली प्रयोग विधि जहाँकि आपंक चक्षुरे एक दिव्य तंत्रक्त सम्मोहन आकर्षण शक्तिर परिस्फुटन करिवो एवं आपको समाज अदित्य करिवो। जो व्यक्ति आपंक संस्पर्श आसिवो केवल आपंक चक्षु सह ता चक्षुर मिलन घटिଯିवो, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ପାଲଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କର ଶୁଭ ବାରକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକିରି ପଦ୍ମାସନରେ ବସନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେକାମାଲି ପକେଇକି ବସିବେ, କୌଣସି ଆସନ ପକେଇକିରି ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖଟିକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍ଗୁଳିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍ଗୁଳି ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଏନଗେଜଡ ମୁଦି ଆସେ ଆପଣ ସେଇ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏତେ ଭୁଲଭାଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କରେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର, ଏଇ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରକୁ 7 ଥର ସେଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଦୁଇ ଗୋଟି ହେଉଛି ଓଂ ତ୍ରିଂ। ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ତ୍ରିଂ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 7 ଥର କହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଂ ତ୍ରିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର, ଓଂ ତ୍ରିଂ 2 ଥର, ଓଂ ତ୍ରିଂ 3 ଥର। এইভাবে ভাবে ଆପଣ ସେଠି 7 ଥର এই ওং ত্রিং শব্দକୁ মনে মনে উচ্চারণ କରିବେ এবং 7 ଥର উচ্চারণ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଦୁଇ ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଟିପ ଉପରକୁ ଆପଣ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ଏବଂ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ সেই টিপ দুইটিକୁ ରଖିକିରି 7 ଥର ଗୋଲାକାର ଭାବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିପ ଦୁଇଟିକୁ ସେଇଠି କାଢ଼ିକିରି ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହିସାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଠି 7 ଥର ବୁଲେଇବେ। এইভাবে ଭାବରେ ଆପଣ ଦୈନିକ 3 ଥର ଲେଖା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଥରେ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଥରେ କରିବେ ଏବଂ ରାତ୍ର ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କରିବେ। 7 ଥର এই ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। 7 ଥର ଦୁଇ ଟିପ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବେ ତା ଉପରକୁ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ଏବଂ 7 ଥର ଦୁଇ ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ଅଲଗା କରିକିରି ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ 7 ଥର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ସେଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର ଅବଧି ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ ତହୁଁ ତହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପରିସ୍ଫୁଟନ ଘଟୁଥିବ। ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଉଦଗ୍ର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥିବ, ବଶୀଭୂତ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପାରିବାରିକ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା, କ୍ଷତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣ ସତତ ବିଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସତ୍ କାମନାରେ ଚକ୍ଷୁର ଏହି ଦିବ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରିକିରି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିକିରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ,
ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।